اب آئیے علی کیا ہے؟ اللہ 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 علی کیا ہے؟ بول دوں؟ کرم مہربانی. علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کتنے خوبصورت ہے، علی کتنے خوبصورت ہے، بول دو. لیکن ایک محاورہ بولوں گا پہلے، ایک محاورہ بولوں گا، بولو نا، اجازت ہے؟ سنو سنو سنو. محسن انسانیت کی آمد اور اہل بیت کا ذکر ہے. ایک محاورہ ہے ہمارے ہندوستان میں، اگر کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو، کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو اس کا باپ ہے، باپ، وہ تو اس کا کیا ہے. جیسے کوئی کہنا امین القادری تم نے فلاں مقرر کو سنا، وہ سنا کتنا اچھا بولتا ہے، ارے اس کو چھوڑ، اس کو سن، وہ تو اس کا ہی باپ ہے. مطلب کیا اس سے بڑا مقرر ہے. آپ نے فلاں ناظم کو سنا؟ ہاں سنا، بہت اچھا بولتا ہے وہ ناظم. ارے اس ناظم کو سن، وہ اس کا بھی باپ ہے، باپ. مطلب کیا نکلا؟ اس سے بڑا ناظم ہے. وہ فلاں شاعر کو سنا؟ ہاں سنا، وہ اس کو سن، وہ تو اس کا بھی باپ ہے. مطلب اس سے بڑا شاعر ہے. باپ کا مطلب اس سے بڑا شاعر ہے. دیکھو ہماری جماعت میں ایک عالم تھے، پہلے بتاؤں، ایک مقرر ہوا ہندوستان میں، وہ بہت لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا تھا، لوگوں کو لڑاتا تھا. اس مقرر کا نام تھا حقانی. جدھر جائے لڑائی لگائے، جھگڑا لگائے، فساد پھیلائے، حضور کی گستاخی کرے. وہ حقانیوں کوئی روک نہیں پا رہا تھا. ہماری جماعت کے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا محمد حسین مدھوبنی، انتقال ہو گیا، اللہ رحمت فرمائے. انہوں نے اس کو لگام دی تو لوگوں نے کیا کہا بتائے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ یہ حقانی کا بھی باپ ہے، باپ، اس سے بڑا مقرر ہے. اس کو روک لگا دی، بھگا دیا، اس کو شکست دے دی، اس کے آگے اس کی کوئی اوقات نہ رہی. تو محمد حسین صاحب کا نام لوگ بھول کے، اور لوگ ان کو پوری زندگی ابو الحقانی کہتے رہے. ان کو دیکھا بھی ہوگا آپ نے. یہ محاورہ ہے کہ نہیں ہندوستان میں؟ کوئی بڑا سخی ہے تو کہا وہ سو تو اس کا بھی باپ ہے، اس سے بڑا سخی. کوئی شاعر ہے تو اس سے ہی بڑا، اس کا باپ اس سے بڑا شاعر. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا. اب آپ کہتے ہیں حسن کو غلط اگر کوئی پڑھے گا تو حسن پڑھے گا، اور حسین کو کوئی غلط پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ حسین. یار جن کے نام اتنے خوبصورت ہو، ان کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی. تو لوگوں نے کہا حسن حسین جیسا خوبصورت کوئی نہیں. میں نے کہا علی ان کا باپ ہے. سمجھ میں نہیں آئے گی. باپ کہوں گا تبھی محاورہ سمجھ میں آئے گا. اور اللہ اکبر، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت. آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت، اس لیے کہ علی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علی کا نام جپتا ہے تسبیحوں پر، وہ نام جپتے جپتے قلندر بن جاتا ہے. جس کو قلندر علی کا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو علی کیا سمجھ میں آنے والا ہے. اور علی کیا ہے؟ پڑھ دو علی کیا ہے، بات ختم کر دو علی کیا ہے، سنو علی کیا ہے. آپ کہتے ہو نا منور الہ آبادی جیسا کوئی نہیں میرے الہ آباد میں، تو میں نے کہا علی اس کا باپ ہے، باپ. علی پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. بہت شان ہے، بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے. اتنی شان ہے نا منور الہ آبادی کی، علی اس کا بھی باپ ہے، باپ. ہاں میں نے
ने कहा तुम अली को मिलना चाहना चाहते हो, अली की अजमत समझना चाहते हो। मैंने कहा तुझे कोई ऐसा बंदा दिखता है दुनिया में जो अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाए? कहा हाँ, हमने कलियर में देखा अली अली को। तो मैंने कहा अली उसका भी बाप है बाप। तुझे ऐसा कोई भी बंदा मिलता है, ऐसा इंसान कोई मिलता है तुझे, ऐसा इंसान कोई मिलता है तुझे कि जिसने सागर को घाघर में समेटा हो? कहा हाँ, वो अजमेर का मोइनुद्दीन है। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। जब हम सिद्दीक और उमर की फजीलत बयान करते, इमाम शाफी कहते हमारा तो हाल ही हो गया है कि जब अबू बकर की फजीलत बयान करें तो हम लोगों को नासबी और खारजी दिखने लगते हैं, और जब हम अली बयान करते हैं तो हम लोगों को राफजी दिखने लगते हैं। लेकिन ना हम नासबी है ना राफजी है, हम तो सुन्नी है, सुन्नी। हम जिसका जिक्र करते, तवज्जो करना, चुनना सुनना, हम जिसका जिक्र करते लिफाफा और महफिल देख के नहीं करते, हम तो शख्सियत देख के जिक्र करते। महफिल के छोटे बड़ी होने पर, महफिल के छोटे बड़ी होने पर लोगों के दिल छोटे बड़े हो जाते, लिफाफे के छोटे बड़े होने पर लोगों के दिल छोटे बड़े हो जाते। ना महफिल देखते ना लिफाफा देखते, हम तो जात देख के जिक्र करते। क्यों? इसलिए कि जात जो खैरात देगी किसी की क्या औकात के कोई दे सकता है। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इसलिए हम जिसका भी जिक्र करते हैं खुल खुल के करते हैं, मचल मचल के करते हैं, क्योंकि हम जिक्र बेचने वाले नहीं हैं। हम इस जिक्र की वजह से अपनी निजात चाहते हैं। सागर को घाघर में समेटा, हाँ देखा वो मोइनुद्दीन अजमेर वाले हैं। मैंने कहा अली उसका भी बाप है बाप। तो मैंने कहा तूने कोई ऐसा भी देखा कि जो ठोकर से मुर्दे जिंदा करते? तूने ऐसा भी कोई भूखा देखा? ऐसा भी भूखा देखा, ऐसा भी भूखा देखा कोई ऐसा कि जिसको खुदा कस्में दे दे करके खिलाता है? ऐसा भी कोई भूखा देखा? कहा जिलान में अब्दुल कादिर जिलानी को देखा। मैंने कहा अली उसका भी बाप है, अली उसका भी बाप है। मैंने कहा कि तूने कोई ऐसा भी 14 साल में बहादुर और शुजा देखा? तूने कोई 14 साल में ऐसा कोई बहादुर और शुजा देखा जो गर्दन कटा के अल्लाह का दीन बचाए? कहा हाँ, वो बहराइच में मसूद सालार गाजी को देखा। मैंने कहा अली उसका भी बाप है बाप। उसके बाद किसको किसको कहूँ, किसको किसको छोड़ूं, किसका जिक्र करूं, किसका इंतखाब करूं? कहा लेने वाला नहीं, देने वाला जो देवा में है, वारिसे लेवा नहीं वारिसे देवा। तो देखा तूने? कहा वो वारिस अली है। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। मैंने कहा कोई ऐसा भी देखा विसाल के बाद भी जिसको लोग जिंदा शाह कहते हो? विसाल के बाद भी कोई किसी को जिंदा शाह कहता है, ऐसा भी देखा? कहा वो हमारा मदार जिंदा शाह मदार, बदियुद्दीन है, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। उनके विसाल के बाद भी लोग उनको जिंदा कहते। मैंने कहा अली उसका भी बाप है। या अली
कहा अली उनका भी बाप है, अली उनका भी बाप है। अब सबकी बात करें तो बहुत होगी, आइए करबला ही में चले आते हैं। का जो जवानी लुटा दे वो अली अकबर, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। का जो 6 महीने के मासूम बचपन को लुटा के दिन बचाए, मैंने कहा वो कौन है? का अली असगर, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। कहा जो 19 साल की जवानी लुटा के दिन बचाए, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। कहा कि जो बासु कटा के दीन को बचा ले वो कमरे बनो हाशिम अब्बास गाजी, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। सुन लो ना, हमने बगदाद में या कूफा में ऐसी हस्ती देखी कि इमाम आजम जैसा जिसकी जूतियां सीधी करता है। हमको ऐसा लगा यार ना, अल्लाह को 100 बार ख्वाब में देखने वाला जिसकी जूती सीधी कर रहा है, तो इमाम इतना बड़ा जूती सीधी करने वाला है, तो जूती वाला कितना बड़ा होगा? मैंने कहा कौन था? तो जाफर सादिक थे। मैंने कहा अली उसका भी इमाम है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो दीन के लिए सब लुटा दे, जो दीन के लिए सब लुटा दे, सर कटा दे, घराना लुटा दे, वतन लुटा दे, दौलत लुटा दे, सब लुटा दे, और सब लुटाकर सर को सजदे में रखकर अल्लाह से कहे ये ले सब देकर अपनी जान भी तेरे हवाले करता हो, तो खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? मैंने कहा वो कौन है जो कयामत तक दीन जिंदा कर गया? मैंने कहा वो कौन है जो खुद दीन है? मैंने कहा वो कौन है जो दीन की पनाह है? मैंने कहा जो कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की पनाह है? मैंने कहा वो कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की पनाह है? मैंने कहा वो कौन है जो शाह है, जो बादशाह है, जो दीन है, दीन को पनाह देने वाला, कलमा बचाने वाला, बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा अल्लाह अकबर। तो लोगों ने कहा जो दीन बचाए उसे हुसैन कहते हैं, जो शाह है उसे हुसैन कहते हैं, जो बादशाह है उसे हुसैन कहते हैं, जो दीन के लिए सब लुटाता है, घर लुटाया, सर कटाया, हत्ता कि उस मकाम पे पहुंचा कि खुदा पूछता है हुसैन बता तेरी रजा क्या है? और सर कटा करके जो नेज़े पे कुरान सुनाए उसको हुसैन कहते हैं, जिसका सर नेज़े पे जाए उसे हुसैन कहते हैं, जो अल्लाह अकबर पूरी कायनात को खैरात दे उसे हुसैन कहते हैं। ऐ दिल बगी दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। मैंने कहा ये हुसैन कौन है? तो आवाज आई मोहम्मद अली जौहर की, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हफीज जालंधरी की आवाज आई, इंसान को बेदार तो होने दे दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लोग हुसैन की अजमत के चर्चे कर रहे हैं। हुसैन किसी एक कौम का लीडर नहीं, हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, हुसैन सिर्फ अल्लाह अकबर कलमा पढ़ने वालों के लीडर नहीं, हुसैन सबके लीडर, हुसैन सबके कायद, हुसैन सबके रहनुमा। बेटी की आबरू लुटेगी हुसैन बचाएंगे, गैरत हुसैन बचाएगी, दीन मिटने लगेगा हुसैन बचाएंगे, भाई भाई में इख्तिलाफ होगा हुसैन बचाएंगे, दीन की अजमत को वापस से हुसैन की अजमतें जो है वो दोबारा करेगी, ये हुसैन है। मैंने कहा हुसैन कौन है? लोगों ने कहा हुसैन जैसा कोई नहीं, हुसैन बेमिसल, हुसैन बेमिसाल, हुसैन बेमिसल, हुसैन बेमिसाल। तो मैंने कहा उस हुसैन को जानता है? वो हुसैन कौन है? हाँ वो हुसैन बहुत बड़ा है, बेमिसाल है, जो नबी के कंधे पे बैठे वो हुसैन, जिसके लिए नबी सजदे तवील करते वो हुसैन, जिसके लिए नबी हालत नमाज में अपने पैरों को दराज करे वो हुसैन, जिसके लिए नबी जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आए, उठा के